मुबारक हो, बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल नहीं, हम उतने ही बीमार हैं जितने पिछले 2 एपिसोड्स में आए थे। लेकिन मैं आपके तवज्जुह से ना पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाहता हूँ जरूर कहिए कि अगर तो आप मजे के लिए नशे करते हैं, आप में से कुछ लोग तो करते रहे, अगर आप गम भुलाने के लिए करते हैं ना, तो जरूरत नहीं है आप ये कुत्ता खांसी लगवा लें। हमें जो खांसी आती है ना, तो जो दिमाग अंदर है वो बजता है दीवारों पे, और अपने सारे मसाइल हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। कज़न से मतलब मुझे ना प्रॉपर ब्लैकआउट स्पीच में हो रही है कि मतलब मुझे समझ नहीं आती। मैं 2-3 दफ़ा गिर चुकी हूँ वो घर पे, ठीक है, खंग के मेरा हशर हुआ है और वो जा नहीं रही है। बुखार नहीं है बट द खंग स्टेज, आई डोंट नो हाउ इट इज गोना गो। नहीं, उसको छोड़े परे। आप लाइक करें, दूसरा सब्सक्राइब तुम करें। जो कह रही थी ना, आती तुमने पूछा था कि तुम मेरे कान बंद हैं कि नहीं। हाँ, मेरे कान बंद हैं। नहीं, वो उसमें तुम्हारा कोई टेक्निकल फॉल्ट है। उसकी वजह ये है कि मेरे एक खांसी में बंद हो जाते हैं, दूसरी खांसी में खुल जाते हैं, फिर कभी एक खुल जाता है, फिर कभी दूसरा। अरे ये तो मेरी गाड़ी वाली सिचुएशन है ना कि इधर झटका लगता है तो ये स्पीकर चलना शुरू हो जाता है, इधर झटका लगता है तो ये स्पीकर। मेरे दोनों कान मुसलसल बंद है, वो खुलने के लिए तैयार नहीं है। सारा रेशा खटखट यहाँ है जो बाहर नहीं आ रहा। तो आप प्लीज़ दुआ करें कि ये बाहर आ जाए। एनीवे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पेट्रेन मनी, इजी पैसे, जायज़ कैश, रास, सारा कुछ हम पैसे भेजें। आप पैसे भेजेंगे तो हम दवाइयाँ लेंगे और अपना इलाज कराएंगे, वरना हम इतने बीमार रहेंगे इंशाल्लाह। वेलकम बैक। कड़ी मुड़ी जड़ा है वो गवर्नमेंट जो है ना वो कहती है कि ज़्यादा उदासी छा गई है तो चलो फिर रौनक मेला लाने आ। तो रौनक मेला स्टार्ट हुआ फवाद चौधरी के अरेस्ट से, ठीक है, और उन्होंने कुछ बातें कह दी थी इलेक्शन कमीशन के बारे में उस तरह से। लेकिन हम तो वैसे आज़ादी राय के बहुत उसमें है, जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, ठीक है, उनको सफ़ेद कपड़ा मुँह पे पीछे बढ़ाया गया, इस तरह ये वाली हरकतें जो है ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसको हम बहुत ज़्यादा खिलाफ है। खैर वो तो उनको तो वो उठा के ले गए, उसमें अली ज़ैदी साहब ने किसी से पंगा लिया, फिर वो दीवार फैला के आगे भाग रहे थे। काफ़ी रौनक मेला लगा। बीच में ये भी हुआ कि जी इमरान खान को भी गिरफ्तार करने जा रहे हैं। और इमरान खान इज एवरी टाइम whoever gets arrested, वो एक अलग बात है। एवरी टाइम इमरान खान का जो अरेस्ट की जो अफवाह होती है ना, मुझे लगता है कि वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट सारे ये देखने थे कि हाले भी ये एने ही फैन ने जड़े उत्थे आ जाएंगे, एंड दे ऑलवेज अपीयर। ये और बात है कि खान साहब ने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, उस बंदे ने सवाए अपनी गल दे, ठीक है, कि अगर हमें वापस लेकर आए तो हम शौकत तरीन को फाइनेंस मिनिस्टर लेके आएंगे। ये तो क्या इंसेंटिव है? ये केड़ी कुत्ती है, ठीक है, कि उन्होंने लेके आने को कौन ये सुन के आपको वापस लाना चाहेगा, मुझे खुद बताएं, ठीक है। उन्होंने फवाद चौधरी के बारे में कोई खास बात नहीं की, उन्होंने अपनी बात छड्डी, एंड ऑफ स्टोरी हो गया। और फवाद साहब मेरे ख्याल से क्या इस्लामाबाद ले गए उनके केस को? वो इस्लामाबाद ले गए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तस्वीर कि जिस वक्त उनको कैंट कचहरी लेके गए हैं, आपका भाई वहाँ पे गया। क्या सॉलिडारिटी विद देखें, बात पता है क्या है? पार्टी जस्ट असूली बात, असूली मौकफ, और वो ये है कि वो उन्होंने अगर थ्रेट किया है इलेक्शन कमिश्नर को, उनके घर वालों को, तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई की जाए, वो दफात बिल्कुल लगाई जाए। लेकिन सेडिशन जो है ना जी, वो प्रॉब्लम है। कोई नहीं होता गद्दार, ठीक है, और ये जब भी कोई भी पार्टी हो और कोई भी बंदा हो, एक अहमद अजहर को छोड़ के किसी पे भी सेडिशन लगेगी, हम लोग जाएंगे उसके पीछे और हम अपना एहतजाज करेंगे। आप हमाद अजहर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमाद अजहर ने अपनी गाड़ी निकाली थी इनके पीछे जाने के लिए कि फवाद अकेले नहीं हो तुम, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। अंदर से बेशक फवाद का दिल बैठ रहा कि क्यों आंदा पे, कोई और ही आ जाता। लेकिन और उसमें उन्होंने ड्रामाई टच दे दिया था ना कि जो आगे गाड़ियां फवाद को लेके जा रही हैं, उन्होंने मेरे पे बंदूक तान ली। मैं आपको बाय द वे ये बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन मैं वैसे भी बता दूं, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी किया है, क्योंकि मैं कैंट के एरिया में बहुत ज़्यादा मूव करती हूँ। ज़्यादातर ना जो भी बैठे होते हैं पुलिस वाले या फौजी भाई की गन के साथ, वो आपकी तरफ ही होती है, उन्हें मारना मुड़ना कोई नहीं होता, लोडेड पे नहीं होती, बस गन इस तरफ है, ठीक है। तो वैसे ड्रामाई टच, मतलब बेसिकली ड्रामाई भी क्या, वो मतलब हमाद अजहर है, हमाद अजहर जो है ना, वाज बीइंग हमाद अजहर। अच्छा, तो और लेकिन उसमें जो है ना, जो मजेदार बात है, मतलब मजेदार भी नहीं, कि जो तुमने कहा ना कि खान साहब उसके बाद उन्होंने बीपर दिया, मतलब खिताब किया फवाद चौधरी के गिरफ्तारी के बाद, तो वो उसमें वो एक तो उन्होंने इंसेंटिव दिया कि हमें वापस ले आए तो हम
शौकत तरीन को ले आएंगे. मतलब वो बंदा जिसका इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसका बैंक का IMF जो है वो उसको ख़त्म करना चाहता है क्योंकि उनके पास डिपॉजिट ही नहीं है, और वो IMF डील लेने से इनकार कर रहा था क्योंकि उसको अपना बैंक बचाना था. सो इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले के ये खान साहब ने दिया है इंसेंटिव. लेकिन बहरहाल जो इससे बड़ा मसला है वो ये है कि जो तुमने कहा ना कि पब्लिक राइल अप नहीं हो सकी खान साहब की तकरीर के बाद, वो खान साहब की तकरीर का तो मसला ही नहीं था. मसला ये हुआ कि फवाद चौधरी साहब पकड़े गए. ठीक है, मैं उधर था, उधर जाहिर जितने लोग थे मैं भी उधर था, 35 लोग होंगे. ठीक है, बहुत ज्यादा. सबसे पहले टीवी पे आ गया शाह महमूद कुरैशी. अवाम बोर हो गई. सो बेसिकली यहाँ पे PTI को एक स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है कि शाह महमूद कुरैशी को नहीं आने देना ऐसे मौकों पे टीवी पे. जैसे डार को हम कहते हैं ना कि कोई भी फाइनेंशियल डीलिंग में डार की शक्ल आगे नहीं आनी चाहिए, इसी तरह PTI के शाह महमूद कुरैशी को नहीं आनी चाहिए. It's just drains, you know, he's one of those vampires who drains the energy out of people. मतलब वो बंदा जो है ना वो चौधरी निसार से बड़ा मतलब एनर्जी सक कर लेता है आपके अंदर से. मतलब इस पे मैं प्लग इन करती हूँ. इफ यू हैवंट वॉच्ड ये जो वैम्पायर में कहती हूँ ना एनर्जी सक करने वाला, आप लोग वो शो देखिए व्हाट वी डू इन द शैडोज. ठीक है, इट इज अबाउट द वैम्पायर्स, और उसमें वो एक वैम्पायर है जो ऑफिस में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, और वो बोल बोल के आपकी एनर्जी ड्रेन पूरा कर देता है. तो ये वो बहुत रेलेवेंट है. दूसरा ये कि एक तो वो जो फवाद चौधरी साहब के भाई जो थे, एक वो किसी जगह पे कर रहे थे प्रोटेस्ट, लोग साथ इर्द गिर्द जमा थे, तो वहां पे पुलिस आ गई उनको गिरफ्तार करने, तो लोग सारे तितर बितर हो गए. अच्छा, फिर दूसरा ये हुआ कि 2 जगह पे, एक खास तौर पे इस्लामाबाद में जब पिम्स लेके गए ना फवाद चौधरी साहब को, तो वहाँ कोई इसी तरह कुछ 12-15 लड़के थे जो आए कि हम नहीं जाने देंगे टाइप, और वो जाहिर है पुलिस ले गई. लेकिन वहाँ पे मैं सोच रहा था कि अगर पुलिस ही कहती कि अच्छा चलो ठीक है आप ऐसे करो कि फवाद साहब को ले जाओ, और उधर ही वायरलेस उठा के कहती है कि सर मुलजिम जो है ना वो अपने साथियों के साथ फरार हो रहा है, 8:30 की हुक्म है. मतलब ये क्या हरकतें हैं ये. मैं आई अग्री कि ये सफेद कपड़े भी नहीं डालने चाहिए, कुछ टेररिस्ट थोड़ी है. नहीं टेररिस्ट नहीं, दिस वाज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल. हाँ, बट ऑन दी अदर हैंड, अच्छा वो जो लोगों का एतराज है, अच्छा फिर भी बात है, अब मैं इसमें सही गलत नहीं कह रहा, लेकिन वो जो लोगों का एतराज है ना कि यार एक बंदा है वो फ्लाइट रिस्क नहीं है, ठीक है, आप उसे फ़ोन करो कि यार आ जाओ थाने, वो खुद ही आ जाएगा, आप उसको रात को छापा क्यों मार रहे हो. अच्छा, अब मैं सही गलत नहीं, लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि उनको फ़ोन चाहिए होता ना साथ. खाली बंदे तक ही करना. असल तो जिंदगी यहाँ चल रही होती है ना. फिर थोड़ी देर पहले वो एक कॉन्वर्सेशन लीक भी हुई थी, अल्लाह जाने वो सच है कि झूठ है, बट या दैट इज अ मेन पार्ट ऑफ इट. लेकिन पे जो है वो क्या नाम है, चौधरी परवेज इलाही साहब का बड़ा बयान आ गया. चौधरी परवेज इलाही साहब क्या कह रहे थे भला? मैंने चौधरी शुजात साहब के वो प्रेसिडेंट मतलब वो रिमूव होने के उसमें ही बढ़ गई थी, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया फिर परवेज इलाही पर. वो आज वैसे मैं जितना ख्वार हूँ ना, मैंने हिसाब लगाया कि गुलबर्ग में स्मूथ ट्रैफिक के लिए बहुत ज़रूरी है कि चौधरी जो है वो पोलिटिकली इररेलेवेंट हो जाए. नहीं, या फिर इस्लामाबाद चले जाए. हाँ, बुनियादी तौर पे आपको उधर ही जाना चाहिए. हाँ, और वरना फिर कहीं राइवल रूवन निकल जाए, आप भी स्टेट बना लें. ये बिल्कुल शहर के बीच में जो इन्होंने सारी पॉलिटिकल डीलिंग करनी है ना, ये बड़ा ज्यादती है. अच्छा खैर, उन्होंने कहा कि यार ये जो बंदा फड़िया गया है फवाद चौधरी, 1.5 हफ्ता पहले फड़िया जाता था, साड़ी हुकूमत रह जाती. ये मैं पढ़ी थी, ये मुझे याद आ गया. हाँ, सॉरी खांग. और उन्होंने कहा कि वो किधर है सारे जो कहते होते थे कि हुने इस्तीफा दे, हुने इस्तीफा. अज भी हुकूमत चाहते कोई हाथ भी नहीं सिला सकता. जो घर आके फाड़ लेके गए ने, तो बेचारे. अब मुझे तो वही वाली बात है कि दोस्त यही कह रहे थे कि अनकरीब इमरान खान साहब का बयान आने लगा है कि केपी और पंजाब असेंबली में वापस आना चाहते हैं. देखिए, मैं ना आपको कुछ कहूंगी भी नहीं इस बात पर. आप आ जाए, आप सिस्टम के अंदर रह के जो आपने करना है ना, आप सिस्टम के अंदर रह के करें, मत करेंगे इस्तीफे हर 2 महीने बाद. हाँ, तो करना वापस आ जाओ. हाँ, दूसरा ये कि फिर वो जो अपील्स शुरू हुई उस रात, मतलब कल की बात है. हाँ. कल रात कि सारे जो है ज़मान पार का इकट्ठे हो जाए, लोगों की वो वीडियोस आनी शुरू हो गई कि पता नहीं क्या गिरफ्तार कर रहे ज़मान पार. अच्छा, फिर वही बात यार, एक तो मतलब पता नहीं मैं ये क्यों कह रहा हूँ, तुम्हें तो ऑलरेडी पता है, और यंगर कोई जनरेशन ऑडियंस है नहीं जो हमें देखती है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता, इस्लामाबाद नाम की जगह एग्जिस्ट ही नहीं थी करती.
हमने पहाड़ दरख्त सब मलैम करके एनवायरनमेंट का बेड़ा गर्क करके एक जगह हमने बनाई कि पॉलिटिकल एक्टिविटी इधर होगी. What's the point of that city now? और पीपल पार्टी ने कराची में हेड ऑफिस बनाया हुआ है. मियां साहब रेवंड निकल गए हैं. परवेज भाई साहब जो है गुलबर्ग बैठे हैं. इन्होंने जमान पर पकड़ा हुआ है. ओ यार इस्लामाबाद और इन सारों ने मेन पॉइंट्स पकड़े हुए हैं अली. ये मियां साहब रायवेंड तो चलो बाहर की तरफ हो जाए, तो वो जो बॉर्डर टाउन की खप पड़ती है ना, वो भी उन्होंने मेन पे सब कुछ रोला डाला हुआ है कि आप कहीं से ना गुजर सके. हाँ, ये अगर आपने इसी किस्म की हरकतें करनी है तो फिर इस्लामाबाद खत्म कर दें, क्योंकि उसका मकसद ही कोई नहीं है. फिर सही बात है, बिल्कुल सही बात है. शहर भी नहीं लगता मुझे. खैर माइंड न कीजिएगा. और अब तो वो जो है ना, सिटी इज नॉट अ सिटी. बच्चे जो मुझे मिलते हैं ना, वो मुझे इतने अजीब लगते हैं जब उनको कहता हूँ ना कि किधर से हो, तो कहते हैं इस्लामाबाद से. क्योंकि आज से 10 साल पहले तक आप जिससे भी पूछते थे किधर से हो, तो वो कोई और जगह बताता था, क्योंकि वो वहां से इस्लामाबाद आए हुए थे. अब जाहिर है मार्केट में वो लौंडे भी आ गए हैं जो कि पैदा ही इस्लामाबाद में हुए हैं. यस, ठीक है. और पिंडी नहीं कहते, वो थोड़ा सा भी हिस्सा वो अगर इस्लामाबाद को लग रहा है ना, तो वो कहते हैं इस्लामाबाद ही है, पिंडी नहीं है. पिंडी नहीं हमारा कहते. खैर अच्छा, ये तो सारा. अब ये भी मैं इसमें डाल दूं कि शुजात साहब जो है हैज़ बीन रिमूव्ड एज द पार्टी प्रेसिडेंट काफ लीग के. उनको बिल्कुल उन्होंने साइड पे करा दिया है. उनकी वैसे टांग अलग ही थी सारे डिसीजंस के अंदर, ठीक है. हालांकि मुलाकात जरदारी साहब की इनके साथ ही होती रही है, तो वही मेरे ख्याल से उनको चुपना शुरू हो गए थे कि एनू तो जरा साइड पे करो. आज परवेज इलाही ने हल्की सी जुगत फाइनली मूनस को भी की है. कहता मूनस बड़ी तारीफा करदा हुंदा सी ना जी अंदरों ए ने. कहता मैं किसी दा तमस्खर नहीं उड़ा रही, बड़ी ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. सच्चा खरा आने. खैर अच्छा है शुजात साहब की. अब हम आगे चलते हैं, और आगे चलने में मैं आपको ये बता दूं कि डॉलर जो है वो लास्ट में लेकर आई हूँ 255 पर है, नॉट 250. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. ये सारा मैच ये जानता है. मैंने या अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने हमारी मदद के लिए IMF को भेज दिया. इस मुल्क में ना एक बात तो पक्की है, कभी भी कोई इम्प्रूवमेंट होगी, और जब भी होगी वो बाहर से इनिशिएट होगी. और बाहर का मतलब एवंस फील्ड नहीं है. मियां साहब का तो आपको पता ही है फिर. ठीक है. अच्छा, ये ना एक अच्छा दूसरे कौन मुझे बिल्कुल समझ में आती है कि कम जवान दी मौत है, ठीक है, कोई नहीं करना चाहता, मैं भी नहीं करता. लेकिन ये जो ट्विटर पे साफी ट्वीटें कर रहे हैं सुबह से, बल्कि 4 दिन हो गए, डॉलर के इतने का हो गया, डॉलर 235 का हो गया, ओहो 4 रुपये ऊपर बढ़ गया 241 का हो गया, ओ 9 रुपये ऊपर बढ़ गया 255 का हो गया. यार इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, स्टोरी डिग अप करना वो ठीक है कि कोई क्यों करे, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਪਾਕਿस्तान ਚ, ठीक है. अच्छा, वैसे और बात है कि अब इसलिए कर लेनी चाहिए कि नाउ व्हाटएवर यू डू इज फॉर ग्लोबल मार्केट, यू गेट रिकॉग्निशन देयर. इधर तो खैर कख भी नहीं है ना, इधर आपको प्लॉट मिलता है. प्लॉट इधर सिर्फ धक्के और गालियां मिलती हैं. साफ बनने पे आपको प्लॉट मिल जाता है. तो लेकिन यार एक फोन तो कर लो यार अपने ये मनी एक्सचेंज वाले को. घर से निकलो 5 बैठे हुए, कौन सा मसला. 24 जनवरी यानी परसों तक 300 रुपए का भी डॉलर नहीं था मिल रहा. डॉलर मिल ही नहीं रहा यार. ये जिक्र हमने किया था शो में भी. अच्छा, आज भी ये जो कह रहे 255 का हो गया, बड़ा महंगा हो गया, और यार 272 से कम का आज भी नहीं मिल रहा. ये मिले तो सही, ठीक है. और फिर वही बात, अल्लाह ने मेहरबानी कर दी, IMF के जरिए उन्होंने इधर डंडा हमें इधर करवा दिया, और ये उन्होंने रेट कर दिया कि जी आप ये कैप खत्म करें. आज डॉलर फिर वही बात है 272 से ही, एक तो ये कि 235 से 255 जो भी फिगर ला रहा है. और ये जो कहते हैं ना कि जी आपको नहीं पता, जिनको मिलते हैं उनको इसी रेट पे मिल जाते हैं. छक्कू. अच्छा, इस मुल्क में ये भी जो बड़ा है ना कि जी अमीर कोई बड़ी यशी कर रहा है, और मैं जानता हूँ अरबपतियों को करोड़ नहीं, गोलियां उनको लगी, मारने वाले को आज तक सजा नहीं मिली. ठीक है, इधर अमीर भी याशी नहीं कर रहा, इधर कोई नहीं याशी नहीं कर रहे ना. इट्स लाइक कोई कन्वीनियंस नामी चीज. अमीर को भी इधर डॉलर नहीं था मिल रहा, गरीब को भी डॉलर नहीं मिल रहा था, उसको चाहिए था या नहीं चाहिए था. अच्छा, ये भी जो है ना कि जी बड़ी महंगाई हो जाएगी अब तो, क्योंकि डॉलर ऊपर चला गया. और यार आपको आपका बैंक जो है ऑलरेडी सारी बाइंग पे 282 चार्ज कर रहा है, आपको किससे महंगाई का फर्क पड़ेगा. यार ये
ایک تو یہ ہے کہ میں آج نا تمہاری دکھتی رنگ بن گئی ہے ڈالر. میں نا دو چیزیں یہاں پہ ذرا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. کرے وہ ایک تو یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بڑی اکانومی کی بات کرتے ہیں, ویسے تو مجھے نہیں پتا اکانومی کا کچھ بھی, لیکن بھائی میں کانفیڈنس بہت ہے اس لیے بھائی چلا دیتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں نا, ایک چیز ہوتی ہے سرکار اور ایک چیز ہوتی ہے ریاست. سرکار ہوتی ہے جس طرح آج کل پی ڈی ایم کی سرکار ہے, تھوڑے عرصے پہلے تک پی ٹی آئی کی سرکار تھی, انڈیا میں کافی عرصے سے مودی سرکار ہے. ٹھیک ہے, یہ سرکار ہوتی ہے, یہ بنتی ہے الیکشن کے ذریعے اور پھر وہ کچھ عرصے رہتی ہے, پھر الیکشن ہوتے ہیں, پھر وہ کنٹینیو کرتی ہے یا کوئی اور آ جاتی ہے. ایک ہوتی ہے ریاست. جو ریاست ہوتی ہے نا وہ کوئی ایک ادارہ نہیں ہوتا, لیکن وہ تمام لوگ جن کی پکی نوکری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریاست. سو آئندہ میں ایکسپلین نہیں کروں گا, یہ پہلی اور آخری دفعہ ہے, لیکن مجھے بھی نہیں پتا یہ بات کہاں جا رہی ہے. لیکن جو ہے نا ایک تو یہ کہ جو بھی اکانومسٹ اور جو بھی پارٹی اور جو بھی آئنسٹائن کوئی بھی طریقہ آپ کو پاکستان کی اکانومی ٹھیک کرنے کا بتاتا ہے, اور اس میں نمبر 1 یہ چیز نہیں ہے کہ ریاست کے خرچے کم کرنے ہیں. اگین ناٹ سرکار, ریاست. تو وہ جو بھی بتا رہے ہیں نا وہ نہیں چل سکتا اگر آپ اس کو 100% بھی ایگزیکیوٹ کر دیں تو نہیں چل سکتا. ایک تو یہ بات پکی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اب ظاہر ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, وہ سارا کچھ کرنے کے لیے تو اگین آپ کو ظاہر ہے سرکار بھی تگڑی چاہیے اور باہر سے بھی پریشر چاہیے کہ تاٹی مہربانی اپنے آپ کو ٹھیک کر لو, ہم نسی نہیں چلاواں گے. پیچھے رہ گئی سرکار جس کے بارے میں ہم اونچا کہہ سکتے ہیں انج کرو انج نہ کرو فلانا یہ وہ سارا. ہاں, لیکن جو سرکار والا معاملہ ہے نا اس میں اب یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میاں صاحب جو ہے نا, یار تم تو ان کا ذکر کیے بغیر ان کی کدو والی تصویر نہیں دیکھی, کتنے کیوٹ لگ رہے تھے وہ, ہاں پیارے لگ رہے تھے. انہوں نے وہ سر پہ ہم وہ لفظ نہیں استعمال کرتے, غبارہ بھی چڑھایا ہوا ہے. لیکن خیر اچھا سب تمہارا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پتہ ٹھیک غلط کی بھی بات نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ میں بھی اس جگہ پہ ہوں تو یہی شاید کروں, کیونکہ مطلب میاں صاحب جو ہے نا, مطلب میں عمران خان کا 1992 میں بھی فین نہیں تھا, اب تو چھوڑو, لیکن مجھے بھی یہ ہوتا ہے کہ یار خان صاحب ذرا قائم دائم رہیں جب تک میاں صاحب ہیں, کیونکہ وہ تھوڑا سا وہ چل رہا ہے. اچھا اس کے علاوہ پتہ کیسے ان دونوں کا سین پتہ کیا ہو گیا بھائی, یہ ہو گئے میں اتنے بڑے فگرز کہ یہ نا پاکستان یہ ملک سے بڑے, مطلب آپ کو ان کو کہ ملک کے لیے تو کہتے ہیں, ملک کے لیے تو کہتے ہیں, مطلب ملک میں جو اس وقت سوچ میں ہی ہوں نا ملک. جس طرح عمران خان صاحب نے وہ جو کیا تھا نا جب ان کو لگا کہ حکومت جا رہی ہے, انہوں نے کہا کہ پٹرول 135 کا کر دیں, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے تو یہ بھی اس لیے بھی تیار تھے کہ 5 روپے میرے کو لو لیٹر میں دے دیتا ہوں. ان کا بڑا بڑھ گئے جب میں نہیں تھے پھر. اچھا وہی میاں صاحب ہے کہ میں ہوں ملک, ٹھیک ہے, تو یہ بڑا ہی ضروری ہے. اگر اس وقت جو سرکار ہے یا آج کے بعد جو سرکار بنے گی, بڑا ضروری ہے یہ سمجھنا کہ ان سے نہیں ڈسٹنس, ان سے فاصلہ قائم کر. اچھا دوسری اس میں لیکن نئے چہرے بھی تو انہی میں سے آ رہے ہیں نا علی. لٹرلی اگر آپ نئے لوگوں کی بھی بات کرتے ہیں وہ بھی آگے سے انہی کے خاندان سے آگے لوگ آ رہے ہیں, تو وہ کتنا کو یو نو ایپل کی ناٹ فال ٹو فار اوے فرام دی ٹری. وہ بات بھی ٹھیک ہے, لیکن پھر وہی بات ہے کہ وہ ان کا وہ نہیں ہے نا کہ 3 ٹائم پرائم منسٹر, ان کا یہ نہیں ہے نا کہ ورلڈ کپ. سب بیسیکلی چاہے ان کے خاندان میں سے ہی آئے یا جو بھی ہو, یہ ان سے جو ہے نا فاصلہ بہت ضروری ہے. لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ پالیسی ڈیسیژن میکنگ یا اسٹریٹجی جو اوپر ہوتی ہے, ابھی اب آ رہی ہے نا مریم نواز شریف واپس آ رہی ہیں, فالو وہ انہیں کو ہی کر رہی ہوں گی, یہ میں بتا دوں. سب بنیادی بات یہ ہے سوچ نہیں آ رہی ہے اگر اکانومی کو سمدیوں بہنوئیوں اور سالوں سے چلوانا ہے نا تو بہت اس سے بہتر ہے کہ ملک کو ایلیکس پہ لگا دیں, بیچ دو. ہاں. دوسری چیز اچھا اس پہ وہ بھی بات ہوتی ہے کہ جی وہ خان صاحب کا جو ہے نا وہ آج کیا نام ہے سہیل وڑائچ صاحب کا تجزیہ ہے کہ میاں صاحب آئیں اگر پاکستان میں تو وہ توڑ نکلے گا عمران خان کا.
میں وہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ بڑے ہیں ہمارے سے, I لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے, توڑ بالکل نہیں نکلے گا اس سے. اچھا we are beyond that point. عمران خان صاحب کی جو وہی والی اگین فالوئنگ ہے نا, وہ ہے کہ یہ لوگ بڑا مائنڈ کرتے ہیں سارے جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں نا, کہ عمران خان نے آ کے گالی کلچر کو عام کر دیا, عمران خان نے آ کے سب کو لوگوں کو برا بھلائی. اچھا پھر بھی بات ہے یہی تو چلتا ہے, اسی وجہ سے تو وہ پاپولر ہے. اور اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ دوبارہ ریلیونٹ ہونا چاہتے ہیں, میرے خیال میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے نا, وہ اس چیز کا پہنچا ہے کہ انہوں نے جو سوچا نا کہ ہم اب اکٹھے مل کے چلیں گے. ہاں وہ ایک دوسرے کو کچھ کہتے ہی نہیں. ہاں اچھا وہ اپنی طرف سے انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا نا, انہوں نے کہا جی کہ ہمارا مسئلہ ہے اسٹیبلشمنٹ, ہم آپس میں لڑتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے ہیں, ہم اکٹھے ہو جائیں تو اسٹیبلشمنٹ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کرے گی. اسی لیے تو سارے یہ لبرلز کہتے ہیں کہ یہ جب ان کو سمجھ آئی تھی تو عمران خان آ گیا, اس کی وجہ سے ہم پھر پتہ نہیں 10 سال پیچھے چلے گئے. پرابلم یہ ہے کہ کون سا انہوں نے جب اکٹھے ہو گئے تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کچھ کرنا شروع کر دیا تھا, وہ والی تو ابھی حالات ہے نہیں, ظاہر ان کو بندوق ہے, تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. جو بنیادی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ جانو اوپر سے اوپر سے کر لو, ہاں کچھ اور اندر سے کچھ اور. سو کیونکہ اس ملک میں نا, یہ انڈیا دیکھ لو, پاکستان دیکھ لو, یہاں پہ یہ جو صافی کیسے ہٹ ہو گئے, آدمی کو کام ہے کرنے والا صافت, میں خود ہوں صافی. نہیں پھر بھی بات ہے نا, دیکھو کتنی دفعہ طے ہوا ہے نا اس نے آپ لوگوں کو کہ یہ صحافی ہے. صافت کیا ہے کہ جی آپ کیا کرتے ہیں, جی میں گانے بناتا ہوں, آپ کیا کرتے ہیں, میں گلدان بناتا ہوں, میں صوفہ بناتا ہوں, آپ کیا کرتے ہیں, میں کرتا کچھ نہیں, جدو کوئی ہور کچھ کردا ہے تو میں لوکاں نوں جا کے دسنا کہ اینے اے کیتا ہے. ٹھیک جی, شکایتی ٹٹو ٹائپ کام ہے یہ. بزرگ تو ہمارے ملتے نہیں ہوتے تھے لوگوں سے کہ یار فلاں نے ملنا, بڑی صافیانہ جی ذہنیت ہوتی ہے, ہم نے ان کو ہٹ کرا دیا, ہم نے ان کو سٹار بنا دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے پگڑیاں اچھالنی شروع کی نا لوگوں کی, جب لیڈرز کی کہ اینو پھاڑ لو, اینج کر لو, عجیب کرپشن کی گجب کہانی, اچھا یہ ہٹ ہو گئے. جو عوام ہے نا اس کو کچھ مل ہی نہیں رہا, ٹھیک ہے, اس کی ٹوٹل انٹرٹینمنٹ یہ ہے کہ جو اشرافیہ یا جو حکمران ہے نا طبقہ, اس کو کوئی گالی نکال دے. وہ وائڈ فل کر رہے ہیں بیسکلی اس وقت بیٹھ کے جو جرنلسٹ ہیں نا, تبھی وہ ہمیں رہنما چاہیے نا, بیسکلی وہ رہنمائی کا ذریعہ سے وہ جرنلسٹ سارے بنے بالکل. اور ہر کوئی ان کو سن رہا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے نا یہی ہونا ہے. تو لیڈر میں بھی وہی ہے کہ عمران خان کے ٹوٹل گیم ہی یہ ہے کہ اونو گال کرتی اونو گال, کیونکہ جو یہ سارے ہیں یہ ایک دوسرے کو گالی نہیں نکال رہے. بوریت ہو گئی ہے نا لاسٹ. یہ جو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیے تھے نا, شاہد افریدی اور قاسم اور پتہ نہیں کیڑا کیڑا لانچ کیتا سی, ان کی یہ تھا کہ یار یہ بالکل فلاپ ہو گئے. یہ بالکل فلاپ اس لیے ہو گئے, ظاہر ان کا ہینڈلر کو بہت ہی چھوٹے لیول کا تھا, اس نے بھی نہیں کچھ سوچا سمجھا. یہ وہ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو اپنی طرف سے آ کے مفکر اور ادیب اور دانشور بن کے سب بیٹھے ہیں, سب کے ساتھ بات چیت کریں, میاں صاحب سے بھی بات کریں, گالا کڈو. پھر بھی بات ہے اندر سے آپ بے شک یاری دوستی سارا کچھ اکٹھے لے کے گالا کڈو, تو جتنے تک گالا نہیں نہ کڈو گے کوئی گیم نہیں ہے. عوام کو تبھی ابھی بھی ریسٹرین شو کرتے ہوئے نا وہ گرفتاریوں کی طرف ضرور آگے, وہ گال کی طرف پھر بھی نہیں جا رہے. وہ کہتے چلو ایک ادھے بندے نوں پھاڑ کے جیل وچ پائیے, دیکھیے تو صحیح رونق میلہ لگے گا, یا ریومر پھیلا دو کہ چلو عمران خان کو پکڑنے لگے. اس طرح سے کر کے تھوڑی بہت ہلچل وہ اس طرح کی لے کر آتے. لیکن آئی تھنک کہ گالیوں پہ نہیں آنے والی یہ پارٹی. سب کو ایک دوسرے کو گالیاں نکالنی چاہیے, چاہے اندر سے یاری دوستی ہو, ذرا اس کی وجہ سے پھر چلے گا معاملہ. چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا بیفور وی ریپ دس ایپیسوڈ اپ, ٹھیک ہے, بہت لمبی گفتگو ہو گئی تھی, میں یہ خبر دے دوں کہ بابر اعظم جو ہے فار دا سیکنڈ ایئر ہیز بین ڈکلیئرڈ ایز دی کرکٹر آف دی ایئر ان دی ODI, اینڈ دی ادر اوارڈ دیٹ ہی ہیز ون از سر گیری سوبرز, مجھے نام نہیں آتا, آئی ایم ریئلی سوری, گیری سوبرز جو ہے ہی وان دیٹ اوارڈ ایز ویل بیک ٹو بیک. ٹھیک ہے جی, اینڈ کنگریچولیشنز بابر اعظم صاحب. اس وقت سب نو پتا ہے بابر اعظم ایک چیمپئن چیمپئن چیمپئن. تو کنگریچولیشنز ایوری ون. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملتے ہیں. بائے بائے.